எனக்கு சின்னதா எது ஒன்னாலும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய என்னோட ஃபேன்ஸ் மட்டும் தான் எனக்காக குரல் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா எல்லா ஸ்டேட்லயும் இருக்கக்கூடிய என்னோட ஃபேன்ஸ் எனக்காக குரல் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நானே எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் அசார் பிரதர், எப்படி இருக்கீங்க? யாருக்காகவும் நீங்க மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. நாங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட்டிவா இருப்போம். கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். உங்க மேல உள்ள பொறாமையில சில பேர் சில விஷயங்கள் சொல்லதான் செய்வாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீங்க செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, அது கடைசி வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க. ഹായ് ഹാസ്. അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഇനിയും തുടരണം. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേട്ടന് ഇനി ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. വരും തലമുറകളിൽ ചേട്ടനെ കണ്ട് ചിലര് ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനും കുറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ಆಶಂಸಿക്കുന്നു. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಡೀದಿರಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಹೋಗೋ ನೋಡೋ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ತರ ಯಾರಿಗಾಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. இந்த ஏரியா, அந்த ஏரியா, அந்த இடம், இந்த இடம், ஆல் ஏரியாவிலையும் ஐயா கில்லிடா.